بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فقضوهما فأصلحنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغن عن الشفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يركم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسخ من النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أدرك الوجود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومطوى إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفيق في السور فإذا هم من الأكداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا نبعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبيلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لتمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهيق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من هي العظام وهي رميم قل الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة الفاتحة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. کہتی تھی لال میرے
کہتی تھی لال میرے شبیر تیرا آقا ہے، اس طرح سے غازی کو مول پانی نے پالا ہے، اس طرح سے غازی کو مول پانی نے پالا ہے۔ جب وقت آئے مشکل، جب وقت آئے مشکل، زہرا کے لاڈلے پر شبیر کی حفاظت، شبیر کی حفاظت کرنا تو ڈال بن کر، یہ ماں کی ہے وصیت، یہ ماں کی ہے وصیت، اور یہی حکم میرا ہے۔ ہائے ہائے، اس طرح سے غازی کو مول پانی نے پالا ہے، اس طرح سے غازی کو مول پانی نے پالا ہے۔ اس غر میں تو ہمیشہ، اس غر میں تو ہمیشہ بن کر غلام رہنا، اولاد فاطمہ کو، اولاد فاطمہ کو بھائی بہنوں نے کہنا، کھا کر قسم تو کہہ دے، کھا کر قسم تو کہہ دے، ماں تجھ سے میرا وعدہ ہے۔ اس طرح سے غازی کو مول پانی نے پالا ہے، اس طرح سے غازی کو مول پانی نے پالا ہے۔ تجھ کو نماز شب میں، تجھ کو نماز شب میں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ احسنت احسنت۔ محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہم سے غم حسین کی عظمت نہ پوچھئے، ہم سے غم حسین کی عظمت نہ پوچھئے، انمول کس قدر ہے یہ، انمول کس قدر ہے یہ، دولت نہ پوچھئے، ہم سے غم حسین کی عظمت نہ پوچھئے، فرش عزا بچھاؤ تو آتی ہے سیدہ، بے شک بے شک۔ فرش عزا بچھاؤ تو آتی ہے سیدہ، اب مجلس حسین کی حرمت نہ پوچھئے، ہم سے غم حسین کی۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ عباس
عباس کی ذریح پہ مانگو اگر دعا، عباس کی ذریح پہ مانگو اگر دعا، یوں مہربان ہوتی ہے قدرت نہ پوچھئے، ہم سے غم حسین کی عظمت نہ پوچھئے۔ صلوات علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آباد ہے دنیا ساری، آباد ہے دنیا ساری، مگر زہرا کا چمن ویراں ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا، خاتون کا چاند کہاں ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا، دیکھا نہ سنا زاہد ایسا، زخموں سے بدن ہے چور، مگر دیکھا نہ سنا زاہد ایسا، زخموں سے بدن ہے چور، مگر جاری ہے زباں پہ ذکر خدا، جاری ہے زباں پہ ذکر خدا، گردن پہ خنجر روا ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا، کہتی تھی سکینہ عابد سے اس قید میں مر جاؤں گی، کہتی تھی سکینہ عابد سے اس قید میں مر جاؤں گی، چھوڑو نہ اکیلا بھائی، چھوڑو نہ اکیلا بھائی، مجھے اندھیرا بہت زندہ ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا، زنجیروں میں جکڑے ہیں عابد اور توق سلاسل گردن میں، زنجیروں میں جکڑے ہیں عابد اور توق سلاسل گردن میں، لیکن بیمار کو کھینچا ہے، لیکن بیمار کو کھینچا ہے، تاریخ اسی کی گواہ ہے، اے ماہ محرم تو ہی بتا، اے کوفیوں میں ہوں بنت علی اور وارث
چادر زہرا کی کوفیوں میں ہوں بنت علی اور وارث چادر زہرا کی دیکھو نہ تماشا شرم کرو دیکھو نہ تماشا شرم کرو اب زینب سر اڑیا ہے اے ماہ محرم تو ہی بتا آنکھوں کی بصارت اب تو نہیں مولا یہ کہا کھو جاتے ہیں آنکھوں کی بصارت اب تو نہیں مولا یہ کہاں کھو جاتے ہے ممکن ہے یہ آواز آئی ممکن ہے یہ آواز آئی برچھی اکبر کو لگی ہے اے ماہ محرم بابا کے دیکھو تو ذرا جاتے ہیں اصغر مقتل میں بابا آنکھیں دیکھو تو ذرا جاتے ہیں اصغر مقتل میں روتی ہے فوج ساری روتی ہے فوج ساری مگر اصغر کے لبوں پہ ہنسی ہے اے ماہ محرم تو ہی بتا خاتون کا چاند کہاں آباد ہے دنیا ساری آباد ہے دنیا ساری مگر زہرا کا چمن ویران ہے اے ماہ محرم تو ہی بتا پر محمد و آل محمد صلوات احسن بر محمد وآل محمد صلوات Social distance rako, please. Ati ba dijaga-jaga raw tayo, please. Baju-baju mana ba? Sekali family member each. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. أما بعد فقد حق سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد محرم الحرام 1442 ہجری محفل بی بی سکینہ میں یہ تیسری مجلس. عزیزان محترم، میں اپنے لیے فریضہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے میں آگے بڑھوں میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے کچھ کہوں. آپ کو پتہ ہے کہ قوم کی جاگرتی کہاں ہوتی ہے؟ اویکننگ آف دی کمیونٹی. جب بچے اٹھ کر صف اول میں بیٹھ کے برشا خوانی، دعا خوانی، قرآن تلاوت جب یہ کرنے لگے نا تو سمجھ لینا ہماری کمیونٹی کامیاب ہے. میرے پاس یہ نورانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ بچہ جو ابھی مرثیہ پڑا وہ کب سے بیچارہ نام کیا ہے پتہ نہیں میرا، دعائیں پڑھتی ہیں. ہمارے یوسف اکیرا، یہ جناب بھی فضلے اور ان کے سارے کمپینینز جو ہیں جو دل لگا کے ماشاءاللہ مرشا خوانی نوحہ خوانی کر رہے ہیں. یہ ہماری قوم کی جاگرتی کی نشانی ہے. محمد وآل محمد صلوات. اور اس کا ریوارڈ سیدہ کونین آپ کو دے گی. کسی اور میں ہمت نہیں ہے اس کا ریوارڈ دینے کا. بہت بڑا ریوارڈ ہے آپ کا جو آ کے آپ صف اول پہ بیٹھ کے اس مجلس کی رونق کو چار چاند لگاتے ہو. عزیزان محترم، آج سلام پیش کرتا ہوں. پہلے السلام علیک یا امام زمان اجر اللہ تعالی فرجہ شریف. احسن اللہ لک العطاء فی جدک الحسین علیہ السلام. عزیزان محترم، سورہ شورا قرآن کا 45واں سورہ اور 23ویں آیت کو اپنا عنوان کلام بنایا ہے اس عشر محرم کے لیے. آنسو چل رہا ہے سلسلہ. ہم تو پانی روتے ہیں نا عزیزو، آنکھوں سے آنسو صرف نکلتے ہیں. اگر جائیے زیارت ناہیہ میں ایک مرتبہ نظر دہرائیے. زیارت ناہیہ نوحہ ہے، نوحہ، اور وہ بھی امام زمانے کی زبان پاک سے، جہاں پہ کہتے ہیں کہ کاش میں ہوتا تو حسین پہ اپنی جان اپنی کو سپرد کر دیتا. اور آج بھی ہم پانی روتے ہیں نا، خون کے آنسو. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں خون کے آنسو روتے ہیں، 1400 سال گزر گئے عزاداران حسین، آج بھی خون کے آنسو جاری ہے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا جب سے میری جدہ زینب کی چادر چھینی گئی نا تب سے میرے آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپک رہے ہیں. تو اس آنسوؤں کو کم نہ سمجھنا، بڑی تقویت ہے، بڑی طاقت ہے اس میں. دل چاہتا آج کچھ خصائص حسین علیہ السلام آپ کے سامنے پیش کرو. خصوصیات امام حسین علیہ السلام. خداوند عالم نے آپ کو کیا کیا خصوصیتیں دی ہیں. سب سے پہلے تو آپ جانتے ہوں گے، کربلا میں جانتے ہیں آپ، تو تحت قبہ کے نیچے جو دعا ہوتی ہے نا ہماری، مستجاب ہوتی ہے.
خدا ہم سب کو ایک بار پھر کربلا جانے یہ ایک. اور حسین کی عزاداری پہ کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کیا ہم ولادت بھی مناتے ہیں، ہم شہادت بھی مناتے ہیں، مگر صرف ایک دن، صرف ایک دن. زیادہ سے زیادہ سیدہ کونین کا 13 ربیع الثانی سے لے کے جمادی الاخر تک ہم مناتے ہیں، کیونکہ 2 تاریخیں اس میں ہیں، خود رسول اکرم کا، خود مولا کائنات کا، ایک ہی 2 دن 3 دن. یہ واحد حسین، غریب حسین کا ماتم ہے جس میں شہادت سے پہلے 9 دن بھی منایا جاتا ہے، سوم بھی منایا جاتا ہے، 10واں بھی منایا جاتا ہے، 20واں بھی منایا جاتا ہے، 40 بھی منایا جاتا ہے. 25 ملین کربلا، ذرا خیال رکھے، جائیں دماغ کو لے جائیں. اور یہاں تک کہ سال میں ایسے کون سے دن ہیں جہاں پہ حسین کا ماتم ہم نہیں کرتے. یہ خصائص ہے جو خدا نے آپ کو دیے ہیں. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. دوسری آپ نے یہ بھی دیکھا ہے، شعبان اور محرم اور صفر. شعبان میں چونکہ مولا ابا عبداللہ الحسین کی ولادت ہے، اس وجہ سے اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں ہے. پورا شعبان خوشیوں کا مہینہ ہے. یہ ہے عظمت حسین. چلے محرم کی طرف. محرم میں تو غم کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. سفر میں 7 سفر کو ولادت کی روایت ملتی ہے، مگر چونکہ ہم غم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس 7 سفر کو ہم 7 رجب کو مناتے ہیں. اور یہ مسلسل پہلی محرم سے، بلکہ یوں کہوں 28 رجب سے شروع ہوتا ہے واقعہ کربلا. نہیں عزیزو، آدم کی زمانے سے عزاداری شروع ہو گئی. غلط ہے یہ کہنا 28 رجب. آدم نے بھی منایا ہے عزاداری، ابراہیم نے بھی منایا ہے، جب بھی کربلا سے گزرے ہیں نا. ہاں، عزاداران حسین 2 مہینے اور 8 دن مسلسل منایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور آخر میں 8 سفر کو، 8 ربیع الاول کو ہم اپنے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام منا کے عہد وفا کرتے ہیں کہ آئندہ سال ہم رہے نہ رہے مگر یہ غم حسین رہے. دعا کرتے ہیں نا کہ ہمیں پھر سے موقع ملے. آج ہمیں پھر سے موقع ملا ہے ماتم کرنے کا. آخری بات، آپ کو پتہ ہے خاک کھانا حرام ہے، خاک. مگر اللہ اکبر کیا کہوں، یہاں حسین کا خون بہا، وہاں خاک شفا بن گئی. خاک شفا چاٹنا. آج ہی مجھے کسی سے بات ہو رہی تھی، میرے پیروں میں درد ہے، ورم. میں نے کہا خاک کی شفا تھوڑی سی پانی میں بھگو کے لگا لو، مگر خیال رکھنا، احترام. خاک کی شفا بڑی اہمیت ہے. کچھ نہ تھا کربلا، حسین کی شہادت سے پہلے کچھ نہ تھا، ریگستان تھا. یہ حسین کی شہادت اور خون کا بہنا تھا جو کربلا کو کربلائے معلی بنا دیا، ورنہ کچھ نہیں تھا. آج جنت کا ٹکڑا ہے کربلا. کربلا میں جا کے آپ جنت، کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ کتنا سکون ہم محسوس کرتے ہیں.
اور جب کربلا سے نکلنا چاہتے ہیں تو جیسے ہمارے پیر ہمیں جانے کی اجازت نہیں دیتے، دل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہی رہ جائیں، یہی رہ جائیں۔ یہ ہے مقام امام حسین علیہ السلام۔ مت کہیں کہ ویران ہو گیا ہے، 70,000 ملائکہ آج بھی ہجوم کیے ہوئے ہیں، نہیں، یہ رونقیں، یہ عزاداری کبھی رک نہیں سکتی۔ رکنے والے، مٹانے والے مٹ گئے، یہ نام ان کی دشمنیوں سے چلتا ہے، چلتا رہے گا تا قیامت چلتا رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ 3 minutes of قیامت، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس۔ آج اس سے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو جناب زمانی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مقام پر اپنی تجربات کو لکھتے ہوئے قریب موت کے تجربے، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، کہتے ہیں بچپنے کے عالم میں انہوں نے مشہد جانے کا سفر کیا گروپ کے ساتھ، اور اثناء راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی خراب ہو گئی تو ڈرائیور نے ان کو ایک ڈبہ دیا کہ جاؤ بچے، بیٹے، چشمہ ہے وہاں پہ قریب، پانی بھر کے لے آؤ تاکہ گاڑی گرم ہو گئی اس کو تھوڑا سا ٹھنڈی کرے تاکہ ہمارا سفر آگے بڑھے۔ بچپنا تھا مگر شوق تھا زیارات کا، مسجد کی خدمت، خاندان پورا ماشاءاللہ مذہبی تھا۔ ڈبہ لے کے چلا، چشمے پہ پہنچا، پانی بھرا، پانی جب پر ہو گیا تو اٹھا کے آنے لگا۔ یہ اپنی تاریخ میں کہتا ہے، اپنی اس بک میں کہتا ہے جناب زمانی۔ تو وہ کہتا ہے چونکہ پانی بھرپور بھرا ہوا تھا تو اس کو لینے میں کچھ تکلیف ہو رہی تھی، تو اس نے کہا چلو کہیں پانی کم کر دیتا ہوں تاکہ میں اس حساب سے پانی کو لے جا سکوں۔ تو دور اس کو ایک درخت کی نظر پڑی، ایک درخت جو ابھی پھوٹ رہا تھا، سوکھی زمین سے ابھی ایک درخت پھوٹ رہا تھا۔ وہ چلا دور تک، وہاں جا کے اس نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور اپنی منزل کی طرف چلا۔ وہ کہتا ہے میرا یہ عمل صرف چند پانی کے قطرے اس درخت کو سیراب کرنا عالم ارواح میں اتنا مقبول ہو گیا کہ جس کی کوئی بھی لمٹ نہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف پانی کے قطرے پہنچا، دعائیں دے رہے ہیں، میرے اعمال نامے میں اتنے سارے ثواب لکھ دیے گئے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہمارے اس ناقص دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، ہم نے حج کر لیا، ہم نے خمس دے دیا تو ہم سب جنتی ہیں، نہیں عزیزو، اس کے علاوہ یہ تو واجبات ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، نہیں کریں گے تو گناہ، مگر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، کنواں کھدوانا جہاں پہ پانی نہیں ہے، مدرسہ کھلوانا، امام بارگاہ کی بنیاد رکھنا، یہاں بھی رکھی گئی ہے الحمدللہ۔ کیسے حالات میں ان جوانوں کو اور غلام بھائی کو میں ہمیشہ نام لے کے پکارتا ہوں کیونکہ بہت ٹچ کیا ہے ان کی اس کارنامے نے مجھے۔ ایسی حالت میں جہاں پہ کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، کچھ لوگوں نے اٹھ کے غلام بھائی کو اٹھا کے اس مرکز کو قائم کیا ہے زیادہ حسین، کوئی کم بات نہیں ہے اس کو۔ ٹوکنے والے بہت ملیں گے مگر سراہنے والے آپ کو کسی کی سراحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بی بی کی دربار میں، بارگاہ میں یہ اگر آپ کا عمل قبول ہو جائے تو الحمدللہ کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ۔ پھر آگے کہتے ہیں بچپن سے جوانی، مسجدوں کی خدمت، یعنی ابھی میں اپنی ایکچوئل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ تیار ہیں؟
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अपनी बात की तरफ मैं आना चाहता हूं। बचपन का जमाना है, आलिम का घराना है, मस्जिदों की खिदमत है, जियारत में जाने वालों की खिदमत है। ये सारे आमाल इस बच्चे और होने वाले अभी जो जवान 17 साल का हो गया, वो कहता है कि मैं ऐसी हालत में बहुत डर रहा था खुदा से कि कहीं मुझसे कोई गुनाह न हो जाए। 17 साल की उम्र, कहता है कि मुझसे कोई गुनाह न हो जाए। मैं हमेशा खुदा से दुआ करता था कि मुझे मौत हो जाए, मैं नहीं जीना चाहता। नहीं जानता था कि मौत की दुआ करना गलत है। शहादत की दुआ कर सकते हैं आप, मगर वैसे ही मौत की दुआ। और अज़ीज़ान मोहतरम, हम सब यहाँ पे बैठे हुए ना, करें दुआ शहादत की। ला वल्लाह, शहादत की दुआ करें। बिस्तर मर पे मर जाके हमें क्या मिलेगा? खुदावंद मुताल इस बीवी के सदके जिसके लिए मरकज कायम हुआ है, हम सबको शहादत का मौका मिले। इससे बड़ा कोई मर्तबा नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम, आएगा इंशाल्लाह आगे। वो कहता है कि मैं एक मर्तबा मिलिट्री में भी था, जंग में था, तो धूल और गुबार की वजह से इसकी आंखों में इंफेक्शन हो गया। सुनिएगा तवज्जो से, इंफेक्शन हो गया, दर्द बढ़ने लगा। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, फिजिशियंस को दिखाया। बाद में एनालाइज हुआ कि इसकी आंख में एक बड़ा ट्यूमर है, जिसका निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिमाग तक जा रहा था। और उसको कह दिया कि तुम्हारा ये ऑपरेशन 60% का भी चांस नहीं है, 40% का चांस है, यानी हो सके तो इसको भूल जाओ। कहा नहीं, मुझे इतना शदीद दर्द होता है, पेन होता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मुझे कोई कुछ भी हो, मेरा ऑपरेशन आप कर दें। डॉक्टरों ने इस्फहान में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का ग्रुप आया और उन्होंने सर्जरी शुरू कर दी। अब आपको पता है कि नॉर्मली हमें बेहोश किया जाता है जब ये सब कुछ होता है। तो वो कहता है कि डॉक्टर्स मशगूल थे, मुझे ऑपरेशन बहुत लंबा चला और अचानक मैंने महसूस किया कि मैं ठीक हो गया। अचानक मैंने देखा कि मैं ठीक हो गया, दर्द भी नहीं है, पेन भी नहीं है, जैसे हल्का फुल्का हो गया हूं। और मैं देख रहा हूं कि मेरे चचा जान जो करीब में गुजर गए थे, मैं उनको भी देख रहा हूं। मैं अपने कजिन को जो शहीद हुए थे, मैं उनको भी देख रहा हूं। अपने दादा जान को भी देख रहा हूं। ये बंदा कह रहा है हॉस्पिटल के बेड। और अचानक से मैं इनको देख के खुश हो रहा हूं कि इतने अरसे के बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई है। करीब अस मौत, तजुर्बा मौत के करीब का। अब इसको पता नहीं है कि वो चला गया है दुनिया से, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ में आई बात। एक मतलब देखता है सर्जन आपस में बात करते हैं, वी हैव लॉस्ट हिम, खत्म, कुछ नहीं हो सकता। अभी तक मेरे इक्विपमेंट्स, ट्यूब्स वगैरह नाक में, कान में, सब छाती में सब लगे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि वी हैव लॉस्ट हिम। तो मुझे ताजुब हुआ कि मैं तो ठीक हो गया और ये कहते हैं वी हैव लॉस्ट हिम। अचानक से मैंने देखा एक खूबसूरत नौजवान मेरे तरफ आ रहा है। मैंने गौर से देखा, चूंकि ईमान इसका अच्छा था, वो पहचान गया कि ये मलिकुल मौत है। मलिकुल मौत ने आके कहा चलो। तो कहां जाना है? कहा चलो, अब तुम्हारा मामला खत्म। अभी ये बात हो रही थी कि दो और लोग मेरे सामने आए, किरामल कातिबीन, हमारे दो गार्ड्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, एंजल्स, बड़ी ड्यूटीज है इनकी। कभी मौका मिला तो इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। वो भी एक मेरे लेफ्ट साइड पे आके खड़ा हो गया और एक मेरे राइट हैंड साइड पे।
कहा चलिए, कहा कहाँ जाना है, कहा चलिए बस। अभी ये बात हो रही थी कि मैंने अपने आप को एक मैदान में देखा, एक खुला हुआ मैदान। ये दोनों मुझे लेके जा रहे हैं और मैं इस असना में मेरे सारे आमाल, जब से मेरी माँ की गोद से लेके सर्जरी तक की सारी फिल्में मेरी नजर के सामने दौड़ रही थी, सारे वाकयात, मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ मैं देख रहा था। और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था, और वो भी इन द सेकंड्स, क्योंकि वहां का मैंने कहा था टाइमिंग बहुत फर्क है। 50,000 साल का जब एक दिन हो सकता है, तो इससे और क्या हम कह सकते हैं। तो वो कहता है कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे दिखा कि एक डेस्क पे एक बंदा बैठा हुआ, एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान, मुझे उसके पास लाया गया। उसके पास लाया गया और मैं वहां खड़ा रह गया, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे, राइट वाला राइट पे। वहां पे बीस के पीछे खड़ा है, बैठा है एक नौजवान। उसने मुझे देखा, एक बड़ी सी किताब, बुक उसने खोली, रखी मेरे सामने और उसने कहा पढ़ो। पहला पेज मैंने उठाया, मेरी उम्र 13 साल कुछ महीने कुछ दिन पहले पेज पे लिखा हुआ था। तो मैंने पूछा ये नंबर्स क्या है? कि ये वो दिन है कि जब तुम बालिग हुआ था। हिसाब शुरू। अब ये देख रहा है अपने अमाल। मैं मस्जिद में नमाज बाकायदे से जा रहा था, जमात नमाज पढ़ रहा था, लोगों की इमदाद कर रहा था, ज़ियारतों में जा रहा था, अपने एक एक अमाल को देख रहा है, एक एक अमाल को। जब पूरा पेज को देख लिया तो अचानक वो देख रहा है कि एक एक अमल उसका डिलीट होते जा रहा है, डिलीट होता जा रहा है। अहमियत का मसला है। जिस बात की तरफ मैं आपके तवज्जो दिलाना चाहता हूं यही बात है। अचानक से वो सारे अमाल उसके डिलीट होते जा रहे हैं और एक मंजिल वो आई कि पूरा पेपर जो था ना वो ब्लैंक हो गया। गुस्से से चिल्ला के उसने कहा कि मेरा ये अमाल कहां गया? कहा तूने फुला दिन को, फुला तारीख को, फुला टाइम पे किसी की गीबत की थी। मना तो नहीं कर सकता, अमाल नामा खुला पड़ा हुआ है। कहा की थी? तेरा सारा अमाल उसके पास चला गया और इसकी सजा अलग है, इसकी सजा अलग है। अच्छा, दिल घबराने लगा मेरा। दूसरा पेज, डराने की बात नहीं है अज़ीज़ों, ये होने वाला है हम पे भी और आप पे भी, कोई बचने वाला नहीं है इससे। आज मौका है, इन सारी बातों को जहन नशीन कर ले और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। मैं भी आपके साथ, मैं भी गुनहगार हूं, मैं सिर्फ आपको सुनाता नहीं हूं, मैं भी गुनहगार हूं। मगर इफादा करें, अपने को जगाएं। अगर गहरी नींद में हम सो रहे हैं ना तो जगाएं, आज नहीं तो कल तो सोना है, कल तो जाना है, मौत बरहक है, किसी को नहीं रहना है दुनिया में। नबी अकरम जैसे चले गए, सैयदा कौनैन जैसी चली गई, हम कौन है? कौन है हम? मगर जब तक हम यहां पे हैं हमारा स्ट्रगल होना चाहिए। कौन सा स्ट्रगल? जिहाद बिन नफ्स, नफ्स के साथ जंग में जाना, खून बहाना, शहीद होना जिहाद असगर है। जिहाद अकबर क्या है पता है? नफ्स के खिलाफ जंग करना, ये जिहाद अकबर है। और शहादत उसको मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ जो अपने जिहादुन नफ्स में कामयाब हो जाएगा, वैसे नहीं मिलती। मौला अली के आपको कलमात याद है ना, जब सर पे इब्न मुलजिम की तलवार लगी थी, क्या कहा था? फुस्तो बिरब्बिल काबा। कभी आपने सोचा है इतने बड़े बड़े मारे के मौलाए मुत्तकिया ने तय किए, कभी ये अल्फाज मुंह से निकाले मैं कामयाब हो गया? खैबर उखाड़ा,
खैबर में फतेह हुई, जमल में फतेह हुई, सिफीन में फतेह किया, क्या कुछ नहीं किया? पूरा नाम, पूरी जिंदगी खुदा के नाम पे दे दी। रसूल अकरम की जिंदगी में इनकी खिदमत करते रहे, मगर कभी ये नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। कितनी शिद्दत से आपकी ये रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ये शहादत का मनसब मिले। हालांकि अमालनामा कम था, जिसकी एक जरबात सकलैन की इबादत में बारी हो जाए, वो भी अगर शहादत की उम्मीद लेके बैठा रहे और जब मर्ची पड़े तो कहे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, शहादत की मंजिल समझ में आ गई। कितनी अजीम मारिका है। दुआ करना चाहिए हम सबको कि हमें भी ये मौका मिले। इंशाअल्लाह क्यों नहीं मिल सकता? चलो हम सब दुआ करते हैं, या अल्लाह इस महफिल में बैठ के बीबी पाक और बीबी सकीना का वास्ता देकर तुझसे दुआ गो है या अल्लाह कि हमें भी शहादत का मौका मिल जाए। वो कहता है कि दूसरा पेज मैंने उठाया, वही आज तुमने ये किया था, किसी की मदद कर दी, किसी को यूं किया था, आमाल पे आमाल में खुश हो रहा हूं। अचानक थोड़ी देर में मेरे अमाल मिटने लगे। मैंने पूछा अब क्या है? कहा तूने किसी का मजाक उड़ाया था। फन बहुत चलता है ना आजकल, बहुत मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाना मोमिन का, अल्लाहु अकबर का फन किया था तूने, सब खत्म। तीसरा पेज, फिर से वही माशाअल्लाह। अब तीसरे पेज पे जब वो पहुंचा तो उसने देखा, नौजवानों से मेरी गुफ्तगू है अब, तो उसने देखा कि मेरे नामे आमाल में एक हज का सवाब लिखा हुआ है, एक हज का सवाब। ताज्जुब में पड़ गया कि मैंने हज तो किया नहीं है, तो फिर हज का सवाब कैसे? कहा चूंकि तूने इताअत वालिदैन अच्छी तरीके से की है, खुदा ने तुझे एक हज का सवाब दिया है। अब आपको समझ में आया कि इताअत वालिदैन कितना अहम है, कितना जरूरी है। अजीजान मोहतरम, बचे माँ बाप को नाराज करने से, चाहे गलत ही क्यों न हो, चाहे काफिर ही क्यों न हो, इनकी इताअत सबके ऊपर वाजिब है। अपने आप को, वालिदैन को ये मौका मत दें कि वो आपको आक कर दे, नऊज़ बिल्लाह। आज क्या हो रहा है? उस माँ बाप ने जिन्होंने आपको पढ़ा लिखा कर इस मंजिल के पहुंचाया, आज वही माँ बाप हम पे बर्डन दिखते देते, केयर्स होम में भेज देते हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जिनकी खाक कदमों की उठा के हमें सर पे रखनी चाहिए, जिनकी इताअत हम पे फरीजा है। आज नौजवान क्या कहते हैं? आई डोंट हैव अ टाइम, मुझे यहां ले जाओगे? इंग्लिश में, आई डोंट हैव अ टाइम टू गो विथ यू, मुझे यहां ले चल। नहीं अजीजों, बचो, जवानों बचो नाराजगी वालिदैन से। दुनिया भी जाएगी, आखिरत भी जाएगी, खुदा भी माफ नहीं करेगा जब तक कि आपके वालिदैन आपको माफ नहीं कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले कहता है ये भी मैंने देखा, अचानक से सब डिलीट हो रहे। पूछा अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि तुमने किसी की इंसल्ट की थी, बहुत सारे लोगों में किसी को तूने बुलाया था, इंसल्ट किया था, इस वजह से तेरा सब कुछ चला गया। हाँ हज़ारा रंग से कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। मुझे तो चाहिए था कि मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, मगर चलो कोई हर्ज नहीं। कुल, मैंने अहमियत कुल समझा दी, ला और इल्ला को भी समझ गए आप कितनी अहमियत वाला है, कि कुछ नहीं मगर मवद्दत। ख्याल रखिएगा, कुछ नहीं मगर मवद्दत। अज्र, आप समझते हैं अज्र
मेहनताना मजदूरी, यानी हम और आपके ऊपर वाजिब है कि हम अज्र रिसालत अदा करें, वाजिब है। जैसे एक मजदूर को आप घर पे बुलाते हैं, काम करते हैं, तो वाजिब है ना आपके ऊपर इसकी मजदूरी देना। शरीयत में हुक्म है इसका परसेवा सूख जाए इससे पहले इसको अदा कर दो। बिल्कुल इसी तरीके से उजरत अज्र रिसालत यही है कि मवद्दत इख्तियार करो, किससे? कुर्बा से। तो कुल हो गया, ला हो गया, इल्ला हो गया, अज्र हो गया, मवद्दत। क्या है मवद्दत? क्या है मवद्दत? मैं पूरा नहीं कर सकूंगा आज क्योंकि गम की तरफ भी आना है। क्या है मवद्दत? अल्लाह अकबर। मवद्दत को समझने के लिए पहले आप मोहब्बत को समझें, और मोहब्बत को समझने के लिए पहले इसकी जिद को समझिए, ऑपोजिट को। जब भी कोई चीज आपको समझनी हो ना तो जिद को समझिए। मोहब्बत की जिद क्या है? नफरत। इस दिल में अगर खुदा की मोहब्बत है तो खुदा की दुश्मनों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस दिल में अगर मौलाए मुत्तकियान की मोहब्बत है तो इनकी दुश्मनों की दिल में जगह नहीं होनी चाहिए। अगर इस दिल में सैयदाए कौनैन की मोहब्बत है तो इनके दुश्मनों से हमारा कोई वाबस्ता नहीं होना चाहिए। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन की अगर हमारे दिल में मोहब्बत है तो इनके दुश्मनों से हमें दूर से सलाम। तो ये है, मोहब्बत को समझना हो तो पहले नफरत को समझे। तवल्ला और तबर्रा एक साथ दिल में नहीं रह सकती। साहिब तवल्ला को अगर आप में दिल में रखना है तो साहिब तबर्रा को निकालना पड़ेगा। क्या है मवद्दत? अब कहते हैं, तर्जुमे में कहते हैं कि मोहब्बत मांगी गई है। नहीं अजीजों, लफ्ज हुब नहीं है, लफ्ज हुब नहीं है, मवद्दत है। मवद्दत क्या है? मवद्दत क्या है? मवद्दत उस क्या कैसे करूं, समझाना भी बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, क्योंकि हमारे पास उर्दू में ऐसे अल्फाज नहीं है। मोहब्बत किस तरीके की मोहब्बत होती है? दो भाई के बीच में मोहब्बत, माँ और बेटे के बीच में मोहब्बत, आपने घर लिया, घर से मोहब्बत, बागीचा बनाया, बागीचे से मोहब्बत, गाड़ी ली, गाड़ी से मोहब्बत। अब खुदा न करे अगर हमारा नौजवान बच्चा बीमार हो जाए तो माँ बाप क्या अपनी दौलत को समेट के रखेंगे? बच्चा जाता है तो जाए, वरना हम तो पहले अपनी प्रॉपर्टी को बचाएंगे। कौन से ऐसे माँ बाप होंगे? सब कुछ तो दे देते हैं ना माँ बाप। गाड़ी जाती है तो जाए, पहले बच्चे को बचाऊंगा। घर जाता है तो जाए, पहले जवान बच्चे को बचाऊंगा। सब कुछ दे दे के माँ के पास भी अगर कुछ सामान होता है ना, सोना दागिना, वो भी दे देती है। क्यों? मेरा बेटा बच जाए। तो अजीजान मोहतरम, सबसे बड़ी मोहब्बत जो होती है वो माँ की मोहब्बत है बच्चों के हिसाब से। मगर वो 70 गुना ज्यादा हमको चाहता है माँ की मोहब्बत से, 70 गुना ज्यादा। तो अजीजान मोहतरम, मवद्दत क्या है? जिसके ऊपर माँ की मोहब्बत कुर्बान हो जाए, बस वही सही मानों में मवद्दत है। मिसाल दूं, शबे आशूर आ जाए खैमों की तरफ, बीबियां अपने नौनिहालों को बिठा के जिहाद का सबक सिखा रही थी। जो माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे, आज वही हाशम की, बनी हाशम की माएं अपने बच्चों को बिठा के शहादत का दर्स दे रही है। कहीं पे अकबर और लैला बैठी हुई, कहीं पे उम्मे रुबाब अपने छोटे असगर को लेके बैठी हुई है और कहती है कि काश तुम बड़े होते तो मैं भी तुझे कुर्बान करती। ये कहां से जज्बा है? ये मवद्दत है, मवद्दत। अब समझ में आई कि मवद्दत उस चीज का नाम है जिसके सामने हम
ہم سرخرو ہو جائیں، نہ میں، نہ میرے بچے، نہ میرا مال، نہ میری دولت، نہ میرا مقام، نہ میرا باغیچہ، جو کچھ بھی ہے سب کچھ سبمیشن، سب کچھ قربان، میری جان جائے تو جائے مگر مودت اختیار کرنی ہے۔ یہی صحیح معنوں میں مودت ہے، اور ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ مودت ہمارے اندر ہے کہ نہیں۔ بس میں نے زحمت تمام کی۔ دوسری محرم حافظہ ورود کربلا ہوا، اور گھوڑا جس پہ حسین سوار تھے نا، چلتے چلتے رک گیا۔ گھوڑے بدلتے رہے، 1 2 3، مگر منزل آگے نہیں بڑھتی، سب گھوڑے۔ بلایا لوگوں کو، ذرا یہ تو بتائیں کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو شط فرات کہتے ہیں، اور جب کوئی جواب نہ مان پڑا تو حسین نے کہا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے۔ کہا ہمارے یہاں ایک اور بزرگ ہیں، ہم ان کو بلا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ بزرگ آئے، پوچھا مولا نے اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کہا مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ کرب و بلا کا سننا تھا نا کہ مولا نے عباس کو حکم دیا، عباس بس یہیں پہ خیمے لگیں گے، یہیں پہ خیمے لگیں گے عباس، خیمے لگے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ زینب نے اپنے ماں جائے کو بلایا، جاؤ فضا میرے ماں جائے کو بلا کے لے آؤ۔ فضا گئی، حسین آئے زینب کے خیمے میں، کہا ماں جائی کیا ہوا؟ کہا بولا، کہا بھیا پتہ نہیں یہ کیسی جگہ ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہ جب سے ہم آئے ہیں خیمے سے پیچھے سے کسی بیوی کی رونے کی آواز آتی ہے۔ ہاں زادارو، بنی اسد کو بلایا، کہا دیکھو یہ میں زمین خریدنا چاہتا ہوں، کربلا پراپرٹی ہے حسین کی، خریدا اور وقف کر دیا۔ کہا دیکھو میری شہادت کے بعد ہم اور آپ کو بھی یاد کیا گیا، ایسے حالت میں اللہ اکبر، خوشا نصیب سمجھے اپنے آپ کو۔ مولا نے ایسی حالت میں بہت سے موقع پر بھی یاد کیا، عاشور کے دن بھی یاد کیا ہے، مگر میں ابھی وہ اس میں نہیں جانا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ جب میرے زوار آئے ہیں کوئی احترام کے ساتھ 3 دن کی مہمان نوازی کرنا، اور ان کو میری قبروں کے نشان دکھا دینا، اور کہتے ہیں کہ جب میری شہادت ہو جائے نا اور جب یہ دشمن چلے جائیں تو مجھے دفنا دینا۔ پھر عورتوں کو بلایا، بلا کے کہا دیکھو تمہارے میاں، تمہارے خاوند اگر دشمنوں کی ڈر کی وجہ سے میرا دفن نہ کر سکے تو ان کو انکریجمنٹ دے کے آگے کرنا تاکہ وہ ہمیں دفن کرے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بیویاں گئی، بچوں کو بلایا، ہائے میری مظلوم باپ، بچوں کو بلایا، کہا بچوں آپ کے ماں باپ اگر مجھے دفن کرنا نہ سکے تو کھیلتے کھیلتے آنا اور میرے لاشوں پر، ہمارے لاشوں پر 1-2 مٹھی خاک کی ڈال دینا۔ ہائے مظلومی، محفل سکینہ ہے نا، دل چاہتا ہے سکینہ کے کچھ مسائل پیش کروں عزاداروں، کیونکہ کل سے تو شہیدوں کی عالم سے فہرست ہے۔ کون سکینہ؟ کہا ہے کہ جب سکینہ کا نام سنو تو دھارے مار مار کے رویا کرو۔ اس 4 سالہ بچی نے وہ مصائب دیکھے عزیزو جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ 4 سال کی بچی، جن کے گھروں میں 4 سال کی بچیاں ہو نا، وہ ذرا اپنے دل کو چاک کر کے دیکھیں۔ عزادارہ حسین
نقصان کر کر کے جب آخری ایام میں قید خانے شام میں یہ بچی پہنچ جاتی ہے نا، تو ایک رات کو خواب میں اپنے بابا کو دیکھتی ہے، رونا رو رہی ہے، وہاں سے سر آتا ہے، حسین کو سر رکھ کے گود میں منہ چوم رہی تھی۔ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا دیکھو میرے کرتے میں آگ لگ گئی، بابا میری گوشوارے چھینے گئے، بابا مجھ کو اتنے تماچے پڑے کہ رنگت چلی گئی۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو اس 4 سالہ بچے پر جس کی رخساروں کی رنگت کوفہ سے شام تک اور کربلا تک بدلتی رہی اتنے تماچے کھائے، اتنے تازیانے کھائے، آخر دنیا سے کوچ کر گئی۔ جب غسالہ آئی غسل دینے کے لیے تو جسم نازلین سے لباس چمٹ کے رہ گیا تھا۔ ایک مرتبہ زینب کے پاس آ کے کہتی ہے بی بی اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ آئے زینب نے کہا اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی، ہاں مگر جب یہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو شبر تازیانوں سے اذیت دیتا تھا۔ اتنے تازیانے لگائے، اتنے تازیانے لگائے کہ لباس چمٹ کے اللہ لعنت اللہ علیہ قوم سيعلم الذين ظلموا ما تم يا حسين يا حسين يا حسين یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے، یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے، یہ بابا کو لکھا ہے۔ بیمار ہوں مرتی ہوں، بیمار ہوں مرتی ہوں، یہ سب تم کو پتا ہے۔ خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، یہ کیسے لکھوں بابا، یہ کیسے لکھوں بابا کہ دل ڈوب گیا ہے۔ خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ وعدہ تو کیا بابا نبھانے نہیں آئے، وعدہ تو کیا بابا نبھانے نہیں آئے، بیمار سے کس بات پہ، بیمار سے کس بات پہ منہ پھیر لیا ہے۔ خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ تم جب سے گئے گھر سے یہ گھر قبر ہے میری، تم جب سے گئے گھر سے یہ گھر قبر
صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ بابا مجھے دستی ہے یہ تنہائی وطن کی، بابا مجھے دستی ہے یہ تنہائی وطن کی، یہ گھر کی اداسی ہے، یہ گھر کی اداسی ہے، تو پھر قبر میں کیا ہے؟ خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ بابا میرے اصغر کا تو کچھ حال سناؤ، بابا میرے اصغر کا تو کچھ حال سناؤ، اس بے زبان مجھ کو، اس بے زبان مجھ کو کبھی یاد کیا ہے؟ خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ دیکھا ہے حسن صادق ریحان کے نوحوں میں، دیکھا ہے حسن صادق ریحان کے نوحوں میں، اشکوں کا سمندر ہے، اشکوں کا سمندر ہے جو پلکوں پہ رکا ہے۔ خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، اے شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاخ پلی، سینے پہ جو شاخ پلی، جس کی ابابن میں جلی، جس کی ابابن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان۔ مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد